सम्मानित करबे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मोर घर पंडित माटिर ओरते मोर घर पंडित तुम दया मोरे मात्र कोबराहे तुमे आम ब्रह्मा तुमे आम विष्णु तुमे आम ब्रह्मा तुमे आम विष्णु तुमे आम महेश्वर हेन नमस्कार परंपरा बहु पूर्व प्रचलित हो आसुची एवं आसुथिब मध्य प्रथमे जो माने नवागत भाव आज आम सम्मुखे उपवेशन कर प्लस 3 फर्स्ट ईयर छात्र छात्री नवागत छात्र छात्री मान जेहेतु मात्र गोटे उपदेश मो पक्षर जेहेतु से ओडिया भाषा को निजर सम्मान भाव में ग्रहण कर ओडिया भाषा साहित्यर उन्नति दिगरे से हुए तो बानर सेनार भूमिका निभाई न पारती किंतु मुंडुची मुसार हेले से दायित्व तुलाइबे बोली मोर आशा जेहेतु ये वाणिज्य सर्वस्व समाज रे से ओडिया भाषा को निजर सम्मान भाव ग्रहण कर तो ओडिया भाषा साहित्यर उन्नति दिगरे निश्चित भाव में अवदान रखे बोली मोर आशा। समस्त कर्मचारी बंधु बांधवीगण तथा स्नेह छात्र छात्री आकाश खसी पड़ुवा कोटि कोटि वर्षा बिंदु सागर गर्भर सब सामुकारी मोती तैयारी करि पारे तेणु जीवन में अनेक संपर्क आसे अनेक संपर्क माने आसी किंतु सब संपर्क मधुर हो पारे नहीं किंबा सब संपर्क माने अपनार हो पारे किंतु जीवन बंचुवा मनुष्य भितर जदि गोटे संपर्क अच्छी ता गुरु शिष्यर संपर्क गुरु सहित जड़े शिष्यर
ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ, ମାନସିକ ଭାବମୟତାର ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତଥାପି ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ରମୟ ଦିବସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିନ୍ଦୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଲି ହେଇଯାଉ। ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ବିଦାୟ। ତେଣୁ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଐତିହାସିକ ପରିଣତି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯେ ସାଧନା ବଳରେ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ସବୁଦିନ ହସି
ଭଲ